Hi guys! So, papakita ko sa inyo yung mga Lomo cards ko. This one guys. Wow! Tignan nyo guys. Ganda diba? Kakalisin natin siya sa plastic. Ito, it's so pogi. It's so pogi guys. On this one naman. Order nyo to guys. Order nyo to for only guys. Bibenta ko to for only 10 pesos. Yan guys, 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos guys. And ito din. 5 to guys ha, 5. Ayan o. Ayan guys, alisin natin. Hindi. Ba? Hindi nyo kaya yun guys. $10 pesos. Inhypen siya guys, inhypen. Meron dito guys si Jay, Jungwon, Nikki, Haesun, Jake, Suwon, Suno. Ayan guys. Guys, ipapromote ko lang yung 5 muna bago yung madami. Binibili ko pa kasi yung madami eh. Ayan. Pwede kayo mag-order sa akin. Sabihin nyo lang guys. So, ito naman yung lastly. This one guys. Look at this. Tignan nyo guys. Ang ganda. Ang ganda guys no.